سلام طعنا هابلنا فتواتنا كبراتن بيت سب تقراي برودكاست سربيس نعلة عربي 15 طري 2018 عام تمرت استواددو حدشتي وانا ويه معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراو صانحتكم سناكم بمعدام نابزر زراتهم تسغاغيرنا نتقراي زملكت كل عينة علم لخاو زين عاود تسمع لهم امريكا بوغنا ناي تحغواس مغلصي اوصي علام كورن لعل كورن بزول زفلط واز السراويت وساني زم محلالفلو معلتي حد عمت ملئ ولهم بتعمي 15 ጥር محلالف ውሳኔ ካሊ ዕጦ ከምስረት ከም ዝተገደደ ዝገልጽ ብርጋዴር ጀነራል ገብረዝ ጋብሄር በየነ ወዳን ጥሩ ምራዓ ኮማንዶታት ከም ዘካየደ ተገሊጹሎም ኩነታት ሰባ መሰላት ትግራይ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንቆልቆል ምህላው ተሓላቀ ቀዳምነት ንሰውነት ተፍሊጦም ሰብ ዝሳነ ሰብ ዛሰራ አካል ይፈልጥ የክብል ስታሊን ገብረስላሴ ገሊጹሎም በኻሊ ሓበሬታ ድማ ንሓደ ኤርትራዊ አጭዮም ብዝብል ዝተጠርጠሩ ሰባት ናይ ወሐስ መሰለም በቤት ፍርዲ ከም ዝተከልከለ ተገሊጹሎ ቅድመ ዓመት ኣብዚ መድረኽ ተራኺብና ተለና ካብ መኸተት ውለት ትግራይ ዲሞክራሲያዊት ጥራሕ እምበር ካልእ ክትኮን ኣይግባእኒ ለነረ ሓሳበ ይቀየርኩም ሓሳብኩም ከም ዘይቀየርኩም ድማ ተስፋ ገበር ሕዝውን ናይ ህዝቢ ውሳነ ዘይቅበል ሓይሊ ተኣለይ ክንብሎ ኣለና ብዘይ ምንም ጥርጥር ንትግራይ ዲሞክራሲያዊነት ንትግራይ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ንሓደ ህዝቢ ከም ህዝቢ ምጽላእውን ጌጋ እዩ ኢለ ነረ ኣብ እውን ሕዝውን ሓሳበይ ቀየርኩን ናይ ካልእ ህዝቢ ጽልኢት መሰረት ዝገበረ ፖለቲካ ርሑቕ ይኸይድን ኣብ መወዳእታ ድማ ተሰዓራ እዩ ትግራዋይነት ክግለጽ ዝግቦ ንመንነትና ብዘለና ክብር እምበር ንኻልኦት ብዘለና ስምዒት ክኾን የብሉን ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ካብ ጸላእቲ ምብዛሕ እውን ይቕንሰልና እዩሞ ዋላ በይ ታክቲክ እውን ቅቡል እዩ ተጋሩ ነዊሕን ራዚንን ታሪኽን ውንን ህዝቢና ግና ኣብ ታሪኽ ኣይንበርን ንታሪኹ ፈሊጡ ንዓቂቡን ናብ ወለዶታት ዘሰጋገር ማሕበረሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘመናዊ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንቅድሚት ዝስጉም ማሕበረሰብ እዩ ትቐንዲ ስራሕ ምዕቡል ኢኮኖሚ ምህናጽ ኣድላይ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ኢኮኖሚ ሃኒጽካ ዲሞክራሲያዊ ርእስን ሰብኣዊ ልብን ዘይብሉ ማሕበረሰብ ምፍጣር መወዳእትኡ መጥፊእኻ ዘይጸግብን ውነ ዘይብሉን ገበል ፈጢርካ ምስኡ ምሰላም ክትነብር ምሕሳብ እሞ መሊሱ ክውሕጠካ ምግባር እዩ ከም ተጋጢሙና ዝኒህ ሕዝቢ ኣብ ውሽጥና እውን ኣብ ትግራይና እውን ንግዕዚና ፍጹም ዝጽየፉ መራሕትን ህዝብን የድልዩና ማሕበረሰብን የድልዩና ሳልሳይ ፖሊሲ ጽቡቕ ነይሩ ግና ፈጻጽም እዩ ሓሚቑ ዝብል ጽውጽዋ ይኣክል بس بيسنعنا جنا حزب قريتها غيرنا ندابلك ممللا سوغن لغص እዩ ይአክል ዝበስበሰውን ይተአለ ኣብ ጣብያን ወረዳን ዘይፍጸም ፖሊሲውን ነበር እይሞ ይቅረ ፖሊሲ ንታሕቲ ወሪዱውን ብናይ ፓርቲ ካድሬታት ዝቃየር ተኮይኑ ንስውን ለግጽ እዩ ይቅረ بحثيرو بارتين منجستن تفلالخا رحوق مخادة يكال وزي قبل غيرنا جنا وزي سردينا ني ولودتات زفلالي زبتاتن ناي بوليتيكا كايداون ناي حماقن ناي تبتبن اي ديمقراسياون ايو ننبار بوليتيكانياتاتنا نسوهم ناي قدم يخوم ياخلكم وتلقوا مالت كل عنتي بقول كعدما نجمرتن حديشن بارتيتات نسوهم مناسيهم كابانا تمهرو هدقبلو مالت نسوون زي بوسلي نسو زو سنو حزبن ترحي كم زيهم عينتات أكايدا أقوراج من جدي مقلشين
فلالاين حدقنياتات يوم كم زي عنا تتحساسوا نحلوف مسوعتن سيرفيسن زي خبرن نحدشتي حساب زي قبلن محبرسب نوح كقعة زي خلف بناتي الرأيا بناتي ابنت حزب تግራይ ዝጠልቦ ናይ حساب فلالاين بر ናይ ዕድመ ጾታ ሃይማኖት ከባቢ ብሔራዊ ዝኾነ ብሔራዊ ዘይኮነ ዝተጋደለ አይመስልንም ትዋና ጉዳይ ኩላህና ከም ውልቀ ሰባት ሓራ ኮይናን ተመሪጽናን ብመሰል ዓርሶ ውሳኔ ድማ ከም ህዝቢ ናይ መጻኢ ዕድልና ክንውስን ተኽኢልና ጥራሕ ነዚኣቶም ካልኦት ተገደስቲ ምዕባልታትን ሒዝና ኣለና ምሳና ጽንሖም بقدامنس أتليت بركي حيلهم أب سويدن أب سخير ورد رشت جزا باهولس جالان قداميت بمخان تعويتام أتليت بركي حيلهم نستمد حدش عن 500 متر ب4 دقائق خلت سكند سن حدا مايكرو سكند بمزام يا قداميت خوين عاوت مزجازلام أنا جيني لافانسن سامراويت ملجيتان كلاين سالسين درجة حزا أتليتاتين بمحبر أتليتكس على مستسنادو كاب درجة ورك أكسب درجة حسوا ومود الدر أتليتكس وشت جزا بستفلا لها جرات زكاية زلخين لحرق التمعال تدمع بهجرات أمريكا جرمن كازاكستان كتزلخ كايدهم بخالي وجان أب كتما شرندا سلاسة عدا ورق زقات أمام التلام كبير محبر غطاء وقولوا فاتير توهيلهم تلفزيون تقرأيو بزعوازي زحزن في تعمل زملكات تبصعب أو تزلام أب كتما شرندا سلاسة بشم مقرو توركي لعل ترفيك ترخوي إخم بزبل والكسبات أب كيدمت عدا ورقي درق شك النهابو زأكبوات رجن زبن وركن بخيدي بستفترة زي متأمانن متقللامن بركت زبل هافتي استفلالي كفالات حول السب بوحدات تبليعو حزين اتختما سقات ستاخوين كم زلوم بيت صحفة ستان من محدارن كتما شرندا سلاسة قاليسوهم تا كله كفال حبرت السقال في السرعة أكيد هنا زرارهم تلنا سيتو قمتهم ساعات ورحينا مالتي لذي خبيديو ومع السقاطني افتون ايتم تلقحتي ايتم تشيك ورستي افتون بيتسونا خرو تيررنا لقوه مكرام بولهم تاو ليتمون يدول نورتهم سعزي هونتهم ገንዘብ ወስለም ሰባት ካብሰጣ ስጋት ነፃ እዩ አይኮነን ዘለና ሽሙክ ግለጽ ዘይደለ ብሽምት ዕዳግ ወርቂ ዝሓሸ ትርፍ ክረክብ ሓሲቡ ተሳታፊ ዝነበረ መንእሰይ ከይዲ ትምት ዕዳግን ሕዚ ፈጢርዎ ዘሎ ጸገምን ዝኸበደ ይክብል ይገልጾም ወርቂና ንሰርሕ ነርና ንሆይ መናይ ነይሩ ካብ ዓመት ናብ ክልተ ዓመት ተጸጋጊ ኾን ይስራሕ 20 ግራም ይኹን 100 ግራም ይኹን ኪሎታት ሆነሎ ከከም ዓኦም ብደረጁ ማለት እዩ ካብ ታሕቲ ገዚእኻ ሓሲ ካብቶ ደሚሩ አጠቃሊሉ ባዕሉ አቃጺል ፈልሹ ባዕሉ ይቶነ ባንክ ዝራስ ንትርፊ ነይሩ ሰብ ኩሉስ በቃ ለዝነወረስና ይሰርሕ ነይሩ መተማመን ቸክ ካቶስር በቃ ሓደ ነጥብ 2 ቢልዮን ዝሃወለው 700 ሚሊዮን ዝሃወለው ኣብዚ ብሽምት ዕዳግ ወርቂ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምትእማንን ምጥልላምን ዝወለደ ጸገም ቁጽሮም ብርክት ዝበሉ ሰባት ተሳቲፎም ገንዘቦም ሙሉእ ብሙሉእ ኸሲሮም ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወቶም ተናጊዑ ኣብ ጸገም ወዲቖም ከም ዘለው እቲ ሓበሬታ ዘካፈለናን ዓርሱውን ብር 3.5 ሚልዮን ረኪቡ ግዳይ ጸገም ኮይኑ ዘሎን መንእሰይ ይገልጽ سبل الشيء سبل عرفت وش الشيء سبب ما ناكل ثلاثة تدري وزعت له ميس ناتي 3.5 إذا قلنا بلينا صغير مالتنا عبي وخير هو مليئة فيها زواون يكون مسرو كاب على كاب كل ما خلون ما تيم سولعوا كل بقى تولعوا مالك تجندل استلخا خيمي ناحج جوز من قصة قصير لان بخيمي إنه مسارح ولا بسر نت لتاو جنزب نمجونس درجة بلغة حينه ፖሊስ ከተማ ሽረንዳ ስላሰ በወገኑ እቲ ብሽምት ዕዳግ ወርቂ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ኣብታ ከተማ ሕዲርዎ ካብ ዘሎ ስጋት ጸጥታ ብተወሳኺ ንስራሕቱ ፖሊስ እውን ክኸብድ ከም ዝገበሮ ይገልጽ ኦሬዲ ተወርቂ የምጽሎም ተወርቂ ተቀቢሎም ናይ ተወርቂ ዋጋ ብቸክ ካብ ባንክ ንخوስዱ ይውዎም ከም እንዳተዋሃለለ ምስከደ ሕዝት ጋጢሙ ዝን ይقلوላ ምስተፈጠረ ድማ ያው ኣብ ባንክ ሒሳብ ዘይብሎም ስለዝኾኑ ኻሊ ክንሰርሕ ዝግበአና aftom ገበናት ፍጹም ዘሎ ናይ ሃንግድዮ ናይ ስርቅድዮ ናይ ካልኦት ተጸሚድና ንሱ ኸይንሰርሕ ኣብዚ ናይ ቸክን ግዛዕና ንጋ ኸይድ ዘለና መምሕዳር ከተማ ሽረንዳ ስላሰ እቲ ብሽምት ዕዳግ ወርቂ ምስ መቁራጽ ደረቕ ቸክን ምጥላምን ተታሒዙ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ሳዕበይኑ ከይጋደድ ምስ ዞባን ኣብዚ ተግባር ኣትዮም ብቢልዮናት ዝግመት ገንዘቦም ዝሰኣኑን ወገናት ኮይኑ መዕለብ ክረክብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ እንትኾን ሕብረተሰብ ብቐጻሊ ካብ ከምዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ተግባር ክቁጠብን ኩሎም ዝፍጽሞም ተግባራት ሕጊ ዝተላበሱ ክኾኑን ጸዊዑ ናብ ጎንፂ ሰጊሩ ናይ ጸጥታ ስጋኣታትን ጸገማትን ከይኸውን زبل نجار كنرئي مكيرنا هنا كوميتات التعيشنا بعلو تي تقودي زبل ناي محبر سبنا خفلون كوميتات عيشو حقا بزخنا من جدي ويخرج اللو
ናብ ካሊ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንቆልቆል ምህላው ተሓላቕ ቀዳምነት ንሰብኣውነት ተፍሊጦም ኣብ ቀረባዋን ዝወፁ ፀብፃባት ውሽጢ ትግራይ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዝሰክፍ ምንቁልቋል ከም ዘሎ ይሕብሮም እዚ ድማ ሰባት ብዘይ ፍቓድ ምእሳር ምስዋርን ኣካላዊ ጉድኣትን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ርኡይ ጭንቀት ዘስዕብ ከቢድ ጥሕሰት ብዝብል ሰፊሕ ክስታት ዝልለ ክብለ ገንዚቦም ዛጊድ ዝተሰነደ ጉዳያት ጭውያታትን ማእሳርን ፊልሞን ገብረህይወት ቅድሚ 5 ወርሒ ናብ መንበሪ ገዝኡ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝተጨወየ ክሳብ ሎሚ ኩነታቱን ሃልዋቱን ኣይተፈለጠን ዮሃንስ አብርሃ ዝተባሃለ መንግስቲ ኤርትራ ብምቋም ዝፍለጥ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ መቐለ ከም ዝተጨወየ ግን ድማ ኩነታቱን ሃልዋቱን ኣይተፈለጠን ኣብ ቀረባ እዋን ነቐፌታታት ብምቕራብ ዝፍለጥ ናይ ነዊሕ እዋን ኣክቲቪስት ደጋፊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ብርሃነ ገብረ ጊዮርጊስ ቅድሚ 7 መዓልታት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሽረ ከም ዝተጨወየ ግን ድማ ኩነታቱን ሃልዋቱን ኣይተፈለጠን ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ትግራይ መራሒ ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ቅድሚ መዓልታት ብወታደራዊ ክንፊ ትግራይ ተኣሲሩ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረበን ዝብል እቲ ትካል ሰብኣዊ መሰላት እዞም ጉዳያት እዚኦም ብዘይግቡእ መስርሕ ቤት ፍርዲ ናጽነት ዜጋታት ናይ ምምንዛዕ ዝምልከት ቅዲ ኣበርክቶ ይገብረሎም ሃልዋትን ኩነታትን ናይቶም ዝተኣሰሩ ወይ ከም ዝጠፍኡ ዝተገለጹ ዜጋታት ወግዓዊ ሓበሬታ ዘይምህላው ቀንዲ ስጋት ሰብኣውን ሕጋውን መሰል ደቂ ሰብ ኮይኑሎ ክብል ገሊጾም ሰብ ዝሳነ ሰብ ዝኣሰሩ ኣካል ይፈልጥ የክብል ስታሊን ገብረስላሴ ገሊጾም ሰብ ዝሳነ ሰብ ብሓቂ እዩ ሰብ የብሉን ዝብል ርእይቱ ክወሃብ ዘገደደ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ቀፂሉ ኣሎ ሃይለ ኣረፋይና ኣብ ደደቢት ሚድያ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ምስ ብልጽግና ክራኸብ ሚስጥር ሒዙ ካብ ሽረን ኣዲስ ኣበባ ክበርር ክብል ተታሒዙ ተኣሲሩ ምስ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ይራኸብ ነይሩ ናይ ድምፂ መረዳእታ ኣለኒ ክብል ዝኸሰሱ ኮይኖም ጎዲፋይ ጥላሁን ኣብ ዛራ ሚድያ ብርሃነ ብውሳነ ሓለፍቲ ግዜያዊ ምሕዳር ክእሰር ከም ዝተገበረ ሓበሬታ ኣለኒ ክብል ተዛሪቦም ዳዊት ከበደ ማለት እውን ወናኒ ኣውራም ባታ ምስ በወገኑ ብርሃነ ጀነራል ምግበ እዩ ሲርዎ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ካልኦት ድማ ብርሃነ ንኢሳያስ ጆኖሳይደር እዩ ስለዝበለ ተኣሲሩ ንሻዕብያ ተመሓላሊፉ ተዋሂቡ ክኾን ይኽእል ክብል እዮም ተራእዮም ካልኦት ድማ ንሕወሓት ስለዝተቃወመ ክጠፍእ ኣለዋ ስለዝበለ ተኣሲሩ ገለ ምስ ብልጽግና ዘለዉ ሰባት ልፍዓቴ ናብ ኤርትራ ተመሓላሊፉ ተዋሂቡ እዩ ወዘተ ዝብሉ ወረታት እዮም ክነዝሑ ቀንዮም ስታሊን ገብረስላሴ ብወገኑ ብዛዕባ ተጋድላይ ብርሃነ ገብረ ጊዮርጊስ ሰብ ዝሳነ ሰብ ንእሽቲ ሓበሬታ ረኺባ ኣሃድኡ ኣብ ግንባር ምዕራብ እዩ ናይ ሰራዊት ጥሕሰት ዲሲፕሊን ፈጺምካ ተባሂሉ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ሰሚዐ ዘጻርዩ ኣካላት ድማ ናይ ግንባር ምዕራብ ኮሚቴ ዲሲፕሊን እዮም ዝበሃል ክብል ነቲ ካብ ኣባልነት ሰራዊት ከም ዝተሰናበተ ክገልጽ ጸንሐ ብርሃነ ኣብቲ ኣባልነት ከም ዘሎ ኣምሲሉ ክገልጽ ፈቲኑሎ ከም ዝሰማዕኽዎ ዝብል ስታሊን ገብረስላሴ እቲ ኮሚቴ ዲሲፕሊን ደረጃ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ጥሕሰት መዚኑ ብምኽሪ ብመጠንቀቕታ ክሓልፎ ይኽእል ወይ ድማ ከቢድ እዩ እንተተባሂሉ ድማ ናብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ሰራዊት ትግራይ ክሰድዎ ይኽእሉ እዮም ኢሎምኒ ዝሓተትክዎም ሰባት ይበል ዝኾነ ሕጋዊ ኣካል ግን ብዛዕባ ዝምልከት ዛጌት ትንፍስ ዝበለ ነገር የለን እዚ ሓደገኛ መንገዲ ጽባሕ ንጓኡ እንታይ ከም ዝወልድ ንምግማቱ ዘጸግም ኮይኑሎ ብርሃነ ገብረ ጊዮርጊስ ልፍዓቴ ተስፋ ሃልዋቱ ክፍለጥ ጻውዒት ኩሉ ሰብ ክኸውን ይግባእ ፊልሞን ገብረህይወት ቅድሚ 5 ወርሒ ዝጠፍአ ሰብ ኮይኑ ዝወሰደ ኣካል ግን ዛጊድ የተፈለጠን ፍትሒ ንኹሎም ግዳያት ፍትሒ ዝኾኑ ተጋሩ ክወሃብ ንጽውዕ ብኻሊ ዜና ንሓደ ኤርትራዊ ኣጭዮም ብዝብል ዝተጠርጠሩ ሰባት ናይ ዋሕስ መሰለን ብቤት ፍርዲ ከም ዝተኸልከለ ተገሊጾም ደላይ ለውጢ ናይ ዝነበረ ዮሃንስ ኣብርሃ ዳግም መጋባዊ ውዒሉ ነይሩ በዚ መሰረት ሕዚ እውን ነቶም ክሱሳት ናይ ዋሕስ ሕቶኦም ተነፂጉሎም ተቆፀራ ንድሕሪት ሓደ ወርሒ ዝቐፀለ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ጉዳዮም ብጽኑዕ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተረጋጊጾም እቲ ልዑል ጻዕሪ ክግበረሉ ዝቐነየ ገለ ኣብ ሓላፍነት ዘለዎ ተሓባበርቲ ሕጊ ረጊጾም ብዋሕስ ከም ዝፍትሑ ጌርካ ንምህዳሞም ዝተገበረ ሽርሒ ምፍሻል ብምዃኑ እዚ ሳላ ናይ ጸጥታ ትካላት ትግራይን ናይ ፖሊስ መቐለ ምትሕባርን ዕውት ስራሕ ተሰሪሕሎ ክብል ኤርትራዊ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ገሊጹሎም በዚ ሕልና ዝተመልኦ ጽፉፍ ስራሕ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ክምስገኑ ይግባእ ክብል እውን ኣመስጊኑሎም ናብ ካሊ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ኮርን ልዕሊ ኮርን ብዝብል ዝፍለጥ ኣዘዝ ሰራዊት ውሳኔ ዘመሓላለፍሉ መዓልቲ ሓደ ዓመት መሊእዎም እቲ ሓደ ዓመት ብዝመልኦ ውሳኔ ክሳብ ሕዚ ኣካታዕ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ብሓደ ወገን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ክልተ ዝመቐለ ካብ ናይ ህዝቢ ወግንና ንመገልገሊ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ክኸውን ዝተገበረሉ እዮም ዓቕምታት ትግራይ ክሽርሸር ሓድነት ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ዝገበረ ውሳኔ እዩ ዝብል ሞጎት ዝቐርበሉ ኮይኖም ብኻልእ ወገን ድማ ትኽክለኛን ቅኑዕን ውሳኔ እዩ ሰራዊት ካብ ምፍራስ ዘድሓነ እዩ መኸቲ ትግራይ ክጥንክር ዝገበረ እዩ ዝብል ሞጎት ይቐርበሉ እዮም ንምዃኑ እዚ ውሳነ ከመይ ትርእይዎ ንትግራይ ጎዲእዋ ዶ ጠቒምዋ ትብሎም ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ርእቶ ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም መግለፂ ቅዋም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ና መወዳእታ ስዕብ በዓል 9 ነጥቢ ቅዋም መግለፂ ከም ዝስዕብ ኣቕሪብና ኣለና ቀዳማይ ህዝቢ ትግራይ ንህሉ ካብ ብርሰትን ዝተኣወጀሉ ፅንተት ንምድሓን ኢሉ ክባር መስዋዕቲ ከፊሉ ነዚ ዓለም ዘስደመመ ምክንያታዊ ቃልስን ተጋድሎን ንዘለዓለም እናተኸበረ ክነብር እዩ በዚ መዳይ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ቃልስናን መስዋዕትነትናን ዘራኽስን ዘመራስሕን ዝኾነ ይኹን ተግባር ይኹን ሓሳብ ፈጺምና ከም ዘይንቕበልን ከም ንቃለስን ክንገልጽ እንደሊ ካልኣይ ብቃልስና ካብ ኩናት ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ኣቲና ኣለና ዝጀመርናዮ ውዕል ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበር ዝጸንሑን ዘለዉ ጸገማትን ብሰላማውን ሕጋዊ መንገዲ ጥራሕ ክፍጸሙ
استرخب سلام بزلعالة تتناخير نخفصل أبرتعنا خمنقالة نقلز سالساي بمسارات وحل بريتوريا تجمرا نايلو علاونات ناي مخبار تكبارن تمزابلت وقنات نعمربتهم مملاسن كمون حرازي وص حزبنا حران وص استجمرا اونتاوي تكبارنا نادنا تريفنا زلو سرحتي اب حصير غزي نخفصم كل مدى يربرب كم نقبر نقلص رابعاي ابلع حيلታት ጸጥታ ትግራይን አመራርሑን ኮነ ተባሂሉ ምጽላም ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ መኽተል ቃልሲ ትግራይን መኽባስን ካብ ዘሎ ሕዱር አጀንዳ ዝብገስ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ህዝቢ ትግራይ ውሕስና ዘይብሉ ጻልቕ ቃልሱን መኸቱን ኣብ ጸገም ንምእታውን በዘቢሎም ድላዮም ክገብሩ ንምግባር ሓሲቦም ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባር እዩ ብምዃኑ ዝምንቅስቃስ ደው ክብል ክግበር መንግስት ድላይ ዘበለ መረምታ ክገብረሉ ካብዙ ሓሊፉ ድማ ንድሕንነት ህዝቢ ትግራይን ትካድናን አድላይ ዘበለ ሕጋዊ ተሓታትነት ክህሉ ከም ንገብር ንገልጽ ሓምሻይ ኣብ ቃልስን መኸተን ህዝቢ ትግራይ ብልሕጫፍ ናይ ቃልስ ኮይኑ ኩሉ ዓይነት ተኣምራዊ ተጋድሎ ዝፈጸም ሓይል ጸጥታና بقصالነት ንምጥንኻርን ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ዝፍጸሙ ተግባራት ክፍጸሙን بقصال ዝህሉ ተግባራት ዘድሊ ኩሉን ምምላእ መንግስቲ ጀመረሉ ዑል ጻዕሪ ተጠናኺሩ ክጽል ንጽውዕ ሻርሻይ ልዕልነት ሕግን ምኽባርን ተጀመረ ጸረግዒዝና ቃልስና ውሑስ ሰላምን ጸጥታን ንምኽባር ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቃስ ተጠናኺሩ ክጽልን መላእ ህዝብና ዘሳተፈ ኩሉ መዳይ ርብርብ ክግበርን ተሓታትነት ዘረጋግጽ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክጽልን ንተግባራውነቱ ካባና ዘድሊ ኩሉ ከም ንፈጽም ንረጋግጽ ሻውዓይ ንብሔራዊ ረብሓ ትግራይ ዝጻረር ስምረትን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝዘርግ ንኽብርታትናን ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይን ዝጎድእ ብድሕረት ዝተፈላለዩ ረብሓታት ንምምላእ ዝግበር ምንቅስቃስ ሰላምን ጸጥታ ህዝብና ዝዘርግ ዝኾነ ይኹን ተግባር ኣጥቢቕና ከም ንቃለስ ክንገልጽ ፈቱ ሻምናይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ብዝሰልጠነን ዴሞክራሲያዊ መንገዲ ንኽፍጸም ኩሉ ዓይነት ተሓሳስባ ዕድል ረኺቦም ብዴሞክራሲያውን ሕጋውን መንገዲ ምንቅስቃስ ክግበር ጽኑዕ እምነትና እዩ ካብዚ ሰጊሩ ንሰላምን ድሕንነትን ሓድነትን ህዝቢ ትግራይ ዝትንክፍ ከም ዘይንቕበልና ገለጽና ንሕና ሓይል ጸጥታ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ነፃ ኮይና ኣብ ረብሓናን ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘይነቕርብ ፖለቲካ ትግራይ ብደቂ ትግራይ እምበር ካብ ደገ ዝፀዓን ከም ዘይንቕበል እናገለጽና በዚ መዳይ ንዝህሉ ጉለት ብትረት ከም ንቃለስ ነረጋግጽ ታሽዓይ ዝጀመርናዮ ውዕል ፕሪቶሪያ ናይ ምትግባር ምንቅስቃስ ምስ ፌደራል መንግስቲ ሓቢርካ ዝግበር ዘሎ ስራሕ እናናኣድና ተሪፎም ዘለዉ ተግባራት ኣብ ሓፂር ግዜ ንኽፍጸሙ ዘጋጥሙ ዘለዉ ዕንቀፋታት ንኽእለዩ በቲ ውዕል መሰረት ንኽፍጸሙ ጻውዒትና ነቕርብ بخالي وجن دما بتاع مع 15 ጥር ዝተመሓላለፈ ውሳኔ ካሊዕ ዕጡቅ ክምስረት ከም ዝተገደደ ዝገልጽ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወዳን ጥሩ ምራዓ ኮማንዶታት ከም ዘካየደ ተገሊጹሎም ንሰብ ዘውጽእ ሓድሽ መግለጺ በተስተፈጠረ ሁነታት ተቃዊምኩም ብምውጻነት ዘነጸርናዮ ዕላማ ስርዓታዊ ለውጢ ዝምጥን በብርክ ኮማንዶ ስልጠና ወሲድኩም ንምምራቕ ዝበቃዕኹም ብጾት እንኳ ደስ ብለኩም ዝበለ ኮይኖም ዕላማና ህዝቢ በዓል ዋና ፖለቲካዊ ስልጣንን ሃፍቲ ዓድን ምግባር ዘኸለና ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝወሃበና ተልእኾ ክንፍጽሚና ክብል ተሰሚዑሎም ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወዳን ጥሩ ወሲኹ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመውቲ ተኣምራዊ ብዝኾነ ናይ ዓርሰ ምክልኻል ውግእ ኣብ ልዕልና ዝተኸፈተ ናይ ጽንተት ወራር ዓጊትና እቲ ጽንተት ብውስን መልክዑ ክንቋፀሮ ክኢልና ነርና ኢና ብቃልሲ ዝወለዱ ድማ ውዕል ሰላም ተፈሪሙ ውግእ ሃዲኡ ናብ ፖለቲካዊ ቃልሲ እናኣተወሉ መድረኽ ተኸፊቱ ኢልና ተስፋ ብምግባር ጀሚርና ነርና ክብል ዘዘኻኸረ ኮይኖም ቀፂሉ ድማ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝነበረ ሕዚ ናብ ፍጹማዊ ፀረ ህዝቢ ጨቋን ሓይሊ ዝተቐየረ ጉጅለ ኣብ ከይዲ ምኻተ ዝተፈጠረ ብሔራዊ ዓወታት ትግራይ ብቓልዕ ንጉጅላዊ ድሌታቱ ክብል እናሓንሸሸ ክብተን ስለ ዝገበሮን ንሰላማዊ ናይ ሓሳብ ቃልሲ ኣብ ትግራይ ባይታ ከይልብ ምግባሩ እዚ ቃልስና ክጅመር ምኽንያት ኮይኑ ክብል ወቂሱሎ ቅድሚ ሓደ ዓመት በዛ ዕለት ሰራዊት ካብ ተልእኹ ኣውፅኦም ናብ ታራ ኣርያ ማሕተም ከእትዎ ተለው ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውዳበ መሳርሒ ክኸውን የብሉን ኢልና ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ነዚ ዘይሕጋዊ መድረኽ ዘይሕጋውነቱ ገሊፅና ተቃዊምና ዝወፃናሉ ዕለት እዩ ዝብል እቲ ጀነራል ጥሪ 15 ኣብ ልዕሊ እቲ ተኣምር ዝሰርሐ TDF ብሔራዊ ክሕደት ዝተፈጸመሉ ህዝቢ ንውሱን ጨቋን ሓይልን ንሻዕብያ ንሕሊፍካ ንምሃብ መሰረት ዝኸውን ውሳነ ዝተወሰነሉ ዕለት ክብል እውን እቲ ምስ ብልጽግና ወጊኑ ዝበሃል ጀነራል ብወገኑ ከሲሱሎ ሕዚ ኣብ ትግራይ
መንግስት የለን እቲ ብኽባር መስዋዕት ደቅና ዝተሃነፀ ጽንተት ዝዓገተ TDF ድማ ብመራሕቱ ተኻይዱሎ ቶም ዝኻድዎ መራሕቱ በይኖም ክሒዶም ከየብቅዑ ነዚ ናይ ዝወለዶ ተጋዳላይ እውን ሓደ ጨቋን ሓይሊ ባርያ ክገብርዎ ጸረ ህዝቡ ከሰልፍዎ ሻዕብያዊ ስነልቦና ካንጽሉ ኣብ ዘየቋርጽ ጻዕሪ ይርከቦም ይኹን እምበር ተጋዳላይ TDF ክሳብ ሕዚ ነዞም ብሄራዊ ካሕቲ ባርያ ክኾነሎም ኣይከኣለን ውሱናት ብዝፈጸሞ ግፍዒ ግና ሽሙ ክጠፍ ገይሮም ወሎ ክብል እውን ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ዝጋብሔር በየነ ወዲ አንጥሩ ዝኸስስ ኮይኖም ንሕና ትማል ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዚ እውን ብጾትና ከም ዝኾኑ ዕላማና እውን ዕላሞም ከም ዝኾነ ንኣምን ኢና ምክንያቱ ዕላማና ተጸዋዕነቱ ናብ ብሄራዊ ባይቶ ትግራይን መንግስት ትግራይን ዝኾነ ዋንነቱ ናይ ህዝቢ ተልእኮ ድማ ካብ ህዝቢ ተወከልቲ ብሄራዊ ባይቶ እናተቐበለ ብመንግስት እናተመርሐ ዝፍጸም ህዝቡ ዝሕሉ ዋሕስላዊ ህዝቡን ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቡን ዝኾነ ሰራዊት ክልወና ስለ ዝኾነን ዘየድል ተጋዳላይ TDF ድማ ስለ ዘየለን ኢና ሓደ ኢና ንብል ዘለና ክብል ገሊጹ ዘሎ ይኹን እምበር መሪሕነት ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ዝጋብሔር በየነ ወዲ አንጥሩም ሰራዊት ንምፍራስ ሰርሐሎም ክሳብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዓፋር ከይዶም DDR ክገብሩ ጽዒሩ ኣይቀንዑን ብዝብል ዝወቀስ ወዲ አንጥሩ ኣብ ሓድሽ መግለጺ ግን ሰራዊት ምክልኻል ትግራይሉ ኣብ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ንመወዳእታ ግዜ ምስ ንገብሩ ዘለና ምድላው ዝተገናዘበ ምድላው ክህልወካን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝፈጠርናዮ ምትእስሳራት ብስርዓታውን ጥበብ ብዝተመልኦ መንገዲ እንተናቢብና ናይ ደገ ሓይልታት ኢድ ብዝዓገቶ ግጭት ብዘወግድ መንገዲ ነዚ ጨቋንን በታንን ተጻዒኑካ ዘሎ ኣብ ልዕሊኻን ብጾትካን ብዛዕበየ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ከቢድ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈጸመ ሓይሊ ናይ ምልጋስ ተልእኾ ጉቦኻ ክትዋጻእ ብሄራዊ ታሪኻውን ወለዳውን ጻውዒትና ነቕርበልካ ክብል ጸዊዕሎም እቲ ኣብ መቐለ ዝተረፈ መሪሕነት ኮነ ዝወፀ ክልቲኦም ብሄራዊ ክሕደት ከም ዝተፈጸመ እዮም ዝኸሶም እቲ ጀነራል ንመንእሰይ ዝበሎ ድማ ኣስተውዕል መናእሰይ ትግራይ ከም ኤርትራ ንስደደላ ዓዲ ኮይንና ዓድና ሰብ ኣልቦ ከይትኸውን ህዝብና በዓልና ዝኾነሉ መንግስቲ ከሎና ብህዝቢ ንዝምስረት መንግስቲ ዝምእዘዝ ዋኑ ናይ ህዝቢ ዝኾነ ትካላውነት ዝወነነ ጠንካራ ሰራዊት ንፍትሒ ደው ዝበለ ፖሊስ ፍትሒ ዘረጋግጽ ስርዓተ ፍትሕን ዳይነትን ከሎና ሃፍቲ ዓድና ብኣግባቡ ብላዕላውነት ክንጥቀመሉን መሬት ናይ ህዝቢ ምዃኑ ብተግባር እናረጋግጸሉን ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ጎኒ ኣብ ደገና ውሽጥን ዘሎ ናይ ለውጢ ተጋደልቲ ኣሕዋትካ ደው ኢልካ ጉቦኻ ክትዋጻእ ናይ መወዳእታ ምድላው ክትገብር ንጽውዕ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ናይ ተሕጓስ መግለፂ ውፅኦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ ኣሜሪካ ተመራማሪ ብዝኾኑ ዶክተር ዘርእሰናይ ዓለምሰገድ ዝተመርሐ ጉጅለ ምርምር ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ከባቢ ሚሌ ሎግያ 2.6 ሚልዮን ዓመታት ዕድመ ዘቑፀረ ቅሪት ኣካል ዘርኢ ወዲ ሰብ ዓሌት ሆምኒን ንፈለማዋን ከም ዝተረከበን ተቕሪት ኣካል ፓራንትሮፐስ ዝብል ስያሜ ከም ዝተዋህቦን ገሊፆም ኣሜሪካ ድማ ንዶክተር ዘርእሰናይ እንኳ ሓጎስካ ዝበለት ኮይና ዶክተር ዓለምሰገድ ነዚ ርኽበት ከካፍለኩም ናብ ዓዱ ተመሊሱ ምርኣይና ሓበን እዩ ክትብል በቲ ትግራዋይ ተመራማሪ ከም ዝተሓበነት ገሊፃ ንዶክተር ዘርእሰናይ ሰገድ እንኳ ደስ በለካ ድሕሪ ምባል ከምዚኦም ዝበሉ ህሞታት ኣብ መንጎ መብቆል ዓዱ ትግራይ ወይ እውን ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ዓሚቖን ትምህርታውን ባህላውን ምትእስሳር ከምኡውን ንሳይንስን ሓድሽ ውፅኢት ምርምርን ንህቦ ሓበራዊ ዋጋ ዘጉልህ ክብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዕላዊ ገጽ ፌስቡክ ገሊፆም ከምዚ ኣምሰለ ህሞታት ኣብ መንጎ ህዝብና ዘሎ ዓሚቕ ኣካዳሚያውን ባህላዊ ምትእስሳር ኣብ ሳይንስን ርኽበትን ንህቦ ሓበራዊ ዋጋን ዘጉልዮ ንሳይንስን ናኹምን ዘኹርዕ ህሞት ክትብል ንምብቆላዊ ህዝቢ ኣድኒቓ ኣካል ፓራንትሮፐስ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ኮይኑ ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ሚሎ ሎግያ ከም ረኸበ ዶክተር ዘርእሰናይ ዓለምሰገድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብርሂሎም ፓራንትሮፐስ ኣብ ዓፋር ዘይምህላው ንነዊሕ እዋን ንተመራመርቲ ኣደናጊሩ ከም ዝነበረን ብዙሓት ድማ ናብ ዓፋር ኣይመፅአን ኢሎም ከም ዝደምደሙን ገሊፆም ዶክተር ዘርእሰናይ ዓለምሰገድ ንትግራይ ኣበርክቶ ክገብር ብዙሕ ዝፅዕር ግን ድማ ሰማዕ ሳነ ምሁረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተፃባት ወገናት ሕወሓት ጉዳዮም ብልዝብ ንምፍታሕ ተስማዕሚዖም ዝብል ሓበሬታ ኣብ ዝወፀሉ ወቅቲ ሓደ ካብቶም ፃዕሪ ዝገበሩ ዝነበሩ እዮም ልዝብ ክልቲኦም ፅንፍታት መራሕቲ ትግራይ ባሕቲ ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ፕላኔት ሆቴል መቐለ ብዕሊ ተጀሚሩን ከሎ ንሱ እውን ተዓዲሙ ነይሮም ኣሸማገልቲ ካብ ኦርቶዶክስ እስልምና ካቶሊክ ሃይማኖታት ዝተውጻጹ ኣቦታት ካብ ደገ ዝመጹ ከምኒ ዶክተር ዘርእሰናይ ዝርከብሉ ምዃኑ ተሰሚዑ ነይሮም ግና ኸ ሰማዕሲኖም ትግራይ ንቑልቁል ክትጓዓዝ ተገዲዳ ትርከብ ዶክተር ዘርእሰናይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናብ ኣሜሪካ ኣምሪሑ ኣብ ዝነበረሉ ጽባሕ ስምዕ ፕሪቶሪያ ትግራይ ናበይ ክትምራሕ ከም ዘለዋ ኣንፈት ዘቐመጠ ብሉጽ ትግራዋይ እዮም the land of origins ዝብል ቃል ኣነ እየ ኮይን ገይረዮ ፕሬዚደንት ኦባማ ንሉሲን ሰላምን ዳርዒኹ ኩሉ ወዲ ሰብ መሰረቱ ሓደ ከም ዝኾነ እሞ ዘባእስን ዘጨቃጨቕን ነገራት ፖለቲካዊ እምበር ብተፈጥሮና ኩሌና ማዕረን ሓደን ምዃንና ሽምባይለው ሓደ ዓዲ ዝነብር ሰብ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝነብር ኩሉ 8 ቢልዮን ህዝቢ ሓደ እዩ ንስኹምን ባራክ ኦባማን ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕን እውን ክትጨቃጨቁ ተለኹም ሽዑ ምክንያቱም ትራምፕ ናይ መጀመርያ ራውንድ ይዘውር ነይሩ ምስ ሂለሪ ክሊንተን ትጨቃጨቁ ተለኹምስ ኣግፊሕኩም ተትሪኡ ዘጨቃጨቕ ነገር ንቐነሰ ኣሽምባይዶ ኣፍሪካውያን ንሕና ዋላ እኒ ዶናልድ ትራምፕ እውን መሰረቶም ኣፍሪካ እዩ ስለዚ እዚ ንሰርሖ ስራሕ
ንኩሉ ህዝቢ ዝሓቁፍ ንኩሉ ህዝቢ ዝትሓዝ ዝኾነ ንስኹም ሕዚ ሓቲተኩም ንሉሲ ክትነኽዋ ኣለኹም ናይ መሰረት ናይ ኩሉ ህዝቢ ዓለምና 8 ቢልዮን ኢኹም ትነኽኡ ዘለኹም እሞ እዚኦም ዓይነት ፍልጠታት ንደቂ ሰብ ኣድላይ እዮም ዝብል መልእኽቲ እየ መሓላልፈ የቀኒየለይ ዝኸበሩ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ እንኳዕ ደሓን መፁ ከምቲ ዝረኣይዎ ናይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ፍቕሪ ብዙሕ እዩ ሓያል እዩ ዋላ ሓላፍነቱ ከቢድ ተኾነ ዝኸበርኩም ዕዱማት እንኳዕ ናብ ፌስቲቫል ትግራይ ብሰላም መጻኹም ንመዳለውቲ እዚ ፌስቲቫል የመስግን ንማተስኣ ድማ ርሑስ መበል 49 ዓመት ንኸርዐልኩም ነመስግነኩም ቅድሚ ኩሉ ነቶም ስውኣት ሰማዕታት ውግኣት ተፈናቐልትን ምስጋርን ምስትዋስን የድሊ ዘን ዝሓለፈ ዓመታት ከምቲ ንፈልጦ ከበድትን መረርትን እየ ነይረን ግና መንፈስ ትግራዋይነት ብቐሊሉ ኣይየድሃልን ኣይከኣልን ኣብ ግዜ መኸተ ከም ሓደ ሰብ ተላዒልና ኢና ምናልባት ኣብ ሰላም ከምኡ ቀሊል ከይኸውን ይኽእል እዩ ወዲ ሰብ ድማ ኣብኡ እዩ ዝፍተን ምክንያቱ ኣባጊዕ እውን ብኋላ ክመፅ እንተሎ ይተኣኻኽባ እየን እሞ ንሕና ሰባት ኢና እሞ ኣብ ፀገም ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ሰላም እውን ኣብ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ብሓድነት ክንሰርሕ ይግባእ ምክንያቱም መኸተ ዘድሊ መንገዲ ሰላም ንኽኽፈት እምበር መኸተ ናይ ባዕሉ ሽቶ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ኮይኑ ግና ዘለናዮ ግዜ ንናይ ኣይዲዮሎጂ ሓድነት ይኹን ንሓደነት ኣይጠልብን ስለ ዝኾነ ካብ ናይ መኸታዊ ሓድነት ናብ ናይ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓውን ሓድነት ክንሰጋገር ኣለና ንኽንበታተን ዝፅበዩ ሓይልታት ኣለዉ ብተወሳኺ ድማ ጉዳያት ተሓታትነት ሄልና ይጀመርናን ዳግመ ህንፀት ዓይኑን ኣፉን ከፊቱ ይፅበየና ኣሎ ህጋዊ መሬትና ይተመለሰን ዝተደፈራ ኣይሓወያን ስድራ ስዋኣትን ተፈናቐልትን ገና ኣይተዓንገሉን እዚአን ናይ ሰላማዊ ቃልሲ እየን ኣብዚአን ጉዳያት ድማ ክንዲ ፍርቂ ክንዲ ርብዒ ትዲኤፍ እኳ ተሰሪሕና ዳርጋ ሙሉእ ዓወት ይቁፀር ቅድሚ ዓመት ኣብዚ መድረኽ ተራኺብና ተለና ካብ መኸተ ትውለት ትግራይ ዴሞክራሲያዊት ጥራሕ እምበር ካሊእ ክትኮን ኣይግባእን ኢለ ነይረ ሓሳበ ይቀየርኩም ሓሳብኩም ከም ዘይቀየርኩም ድማ ተስፋ ገብር ሕዚ እውን ንናይ ህዝቢ ውሳነ ዘይቕበል ሓይሊ ተኣለይ ክንብሎ ኣለና ብዘይ ምንም ጥርጥር ንትግራይ ዴሞክራሲያዊነት ንትግራይ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ንሓደ ህዝቢ ከም ህዝቢ ምፅላእ እውን ጌጋ እዩ ኢለ ነይረ ኣብኡ እውን ሕዚ እውን ሓሳበይ ቀየርኩን ናይ ካሊእ ህዝቢ ፅልኢት መሰረት ዝገበረ ፖለቲካ ርሑቕ ኣይኸይድን ኣብ መወዳእታ ድማ ተሰዓራ እዩ ትግራዋይነት ክግለጽ ዝግቦ ንመንነትና ብዘለና ክብር እምበር ንኻልኦት ብዘለና ስምዒት ክኾን የብሉን ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ካብ ጸላእቲ ምብዛሕ እውን ይቕንሰልና እዩ እሞ ዋላ ብታክቲክ እውን ቅቡል እዩ ተጋሩ ነዊሕን ራዚንን ታሪኽን ውንን ህዝቢ ኢና ግና ኣብ ታሪኽ ኣይንበርን ንታሪኹ ፈሊጡ ንዓቂቡን ናብ ወለዶታት ዘሰጋገር ማሕበረሰብ ጥራሕተ ይኮነስ ብዘመናዊ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንቕድሚት ዝስጉም ማሕበረሰብ እዩ ትቐንዲ ስራሕ ምስቶም ጠበብትን ማሃስትን ቀዳሞት ወለድና ማዕረ ክንከውን ተደሊና ነዚ ግዜና ዝጠልቦ ምህዞ ተምሂዝና ጥራሕ እዩ ንድሕሪት ጥመት ውዒልና ጥመት ተሓደርና ክንዲ ቶም ወለድና ኣይንኸውን እዚ ከምዚ ኢሉ ኮይኑ ግና ሎሚ ኣብ ፀገምን ሓርጎፅጎፅን ስለ ዝኣተና ሓደ ኣሕዋት ታሪኽ እንታይ ይዓብስ ንሕና ድዩ ኸ ክብሉ ይሰምዕ እሞ
يحزننون أزي أبناء تاريخ كرسن ترجم زي مفلات زتا بقسة أبها هلاي تاريخنا نقرسنا تاريخنا نقرسنا مخرعينان مبرابرينانيو ساينسن تكنولوجي عندما لومي حراموت إينان من برينانيو كلتي أوم يدليونا إزي خمسي خوينو إتي حيواي حزب تجراي إتي جقنا حزب تجراي تمال اللومن زحتن سلست حتوتاتين نسان دما سلام ديمقراسي لمعاتين كالي أي حتتن سلستي عندما يفعل نأبنت أفتي إسرائيل شوعتن عمت سلامن لمعتن أمتينا جنا ديمقراسي قدل نيرو سعبينو دمار إنا يؤنا دايسبورا دما أزين خيد الجام قديو خطأت اللو تبت حزل العنوت بمتنون بعينتون ما عليا يبلون أبدأ مهنس دما ناي دايسبورا عمي قدي والساني داق مهنس مالت جنا زفرسو تكالاتن هنساتاتن متعرراي طرح تيكونس نسبات مأخل زقبر كلن تناوي بده ايو بفلاي دايسبورا اب متحللاف فلطتن تمكرون متخخاب وناتن اب ممخار بروجكت ديزاينن كم اون اب فولنتاوي وي فولنتاريزم كل في ترى كتصاوت اللو بتوسخي ني ايكونومي طرح تيكونس نقدات سنة لبونا محبر سباوين سناي من محدارون كنت مت علنا أزين خصاخ عدما أزين خخون دما زنزق الصلاة عبيتن قللتن قدات فليت أمتاخن قبرلن يلابو قدماي نسوات نوقات نسوات سدران تفنقلتن ناي قدميا مهاب يدلي نزي توقعلون زموتلون زي حب محبرسب زموتا محبرسبي بتوسخي دك انستيو اب بوليتيكا زقبان بوتا مهاب يدلي أحاتنا مورترن دشكان مقلبات زي أبين مهندسنان ساينسن زي أبين بوليتيكان ممحدار حزبنا يا أبينن كلاي معبول إيكونومي مهناز أدلايو يخون دا أمبر إيكونومي هانيتسكا ديمقراساوي رئيسن سبعوي لبن زي بلو محبرسب مفتار مودعتو مدفي خاي زي صقبن ونا زي بلون قبل فتيركا مسؤو مسلام كتنبر محساب مو مليسوك وحد أكا مقباريو خمتا قاتي منازن حزب أب وشتناون أب تقرايناون نقعزينا فتصوم زصيفو مرحتن حزبن يدليونا محبرة سبن يدلينا سالساي بوليسي صبوق نيرو قنا فتاصم أيو حاميقو زبل صوصوا يأكل بس بيسنعنا قنا حزب يقريتها غيرنا دابلكا ممل لاسوغن لاقص ايو ياكل زبس بسغون يتعالى عب طابيان وردان زي فصم بوليسي ون نبر ايمو يقرا بوليسي نتحت وريدون بناي بارتي كادريتات زقاير تخوينو نسون لاقص ايو يقرا بحاتيرو بارتين منجستن تيفلا لها رحوع مخادة يكال أزي قبل غيرنا قنا أزي تردينا ني ولودتات زفلالي زبتاتن ناي بوليتيكا كايداون ناي حماقن ناي تبتبن اي ديمقراسياون ايو ننبار بوليتيكانياتاتنا نسوهم ناي قدم يخوم يا أخلكم وتهلقوا مالت كل عنتي
بقول كعدما نجمرتن حديثن بارتيتات نسخ من أسيئهم كابانا تمهارو هدقبلو مالت نسخون زي بوسلي نسو زو سنو هزبن ترحي كم زيهم عينتات أكايدا أقوراج من قدي مقلشين فلالاين حدقنياتات يوم كم زي عينت التحساسوا نحلوف مسوعتن سيرفيسن زي خبرن نحدشتي حساب زي قبلن محبرسب نوح كقوع زي خلف بناتي الرأيا بناتي ابنت حزب تግራይ ዝጠልቦ ናይ حساب فلاላይ እምበር ናይ ዕድመ ጾታ ሃይማኖት ከባቢ ብሔራዊ ዝኾነ ብሔራዊ ዘይኮነ ዝተጋደለ ኣይመስለንን ትዋና ጉዳይ ኩላህና كم والقصبات حرا خوينا تمرزنا بمثل عرصه والثاني دما كم حزبي ناي مصاي عدلنا كنوسن تخيلنا طرحي ازي قدمي مخانو تممارصي كم حدن كم زتودن غيركا مقرب مسمسل والقو والثانين مسمسل رأس والثانين يراصم يمو يقرا نقدفهم عينه التحساسبا نسخا وناتيخا نسخا ساوتيخا نسخا حوحتيخا نسخي بايتونا اخي نسخا بهراوي اخا ايكون كان ندابلكا نولق سبات مغوطات ديمقراسياوي ايكونن ولقسباتن حزبن زي شرارف ناي ممراط مسلي زلوم ناي بوليتيكا بارتيتات دما ناتو تجزعتن ناي دمصي لمنتن ايوم زي كسمرلو يغبا ፖለቲከኛታት بعال سلطانات ناي دمصي لمنتي ايوم نسو يسرحهم ازيان زطاسكون مسرتاوي ግልጽን ጉዳያት ንኽትግበራ ድማ ኣብ ዳያስፖራ ዘለና ትንጻወቶ ግደ ብንጹር ክነለሊ ኣለና ምስ ህዝብን ፖለቲከኛታትን ትግራይ እንዳተማኸርና ነቲ ግዜ ዝምጥን ስራሕ ክንሰርሐሉን ኣካይዳ ክነማቻቹን ኣለና ናይ ሰላምን ዲሞክራሲን ልምዓትን ትርጉም ንፈልጥን ነጣዓሚና እሞ ምስ ትግራይ ንገብሮ ጽምዶ ኣብ ጸቢብ ናይ ውልቀ ናይ ጉጅለ ናይ ከባቢ ናይ አይዲዮሎጂ ጉዳያት ተኾይኑ ንህዝቢ ትግራይ ጎዲኡ ንዓና ድማ ኣይረብሐናን كما تسعى زبالون كالوت ننوح جزء استقالوا سود دبات أب أدفوكسي دبلوماسي متخاب نوات دياسبورا والسنة مينا خصوت كم زخيل أري أمناي بتدقى جامي نمس جروم دما يخون ده أمبر عزيز الساحة أبزز لنا يعدتات من مبرونا دول تخوينو ترحي أبتم عبيتن ناي كلهنا أجندات دما مالت ديمقراسي تحتاتنتن فتحن داقم هنسات هقاوي قزاعت مملاس متأتتاو ساينسن تكنولوجين أبزي أن بحبار تساريحنا نسو تلميدناي ما تسعى وعلى كالوت نناي بعلوم رئي حيزوم أب تقراوينت بحادة زي سارحلو مخنيات يلن بفلاي هو بحادة زي سارحلو مخنيات يلن بفلاي تعلما أب دياسبورا نشتي تقراي مفتار أب تقراي دما ترقم زلو صلوا مقبار تخينو تفلاليخا أيكال عايشم بايدو حزبن كوميونيتياتن ناي بوليتيكا بارتيتاتوكوا كواليشن وي ناي حبر منغستي سريحو منقاسقسيوم أب ميدياتاتون كومو تفلاليا ميدياتات يدليانا إيل بزي ترتر متحققاز زحواسه قطعي زلوه وددرغون امونغون يدلينا يخون ده امبر بمسرت زي بلو مخنياتات بحزب زتانص اتكالات اندافرسنا كاب زيرو انداجمرنا خنقصلي نخيل زطفئت هاليو بزي نحسيان بمخنياتاوي منقدن يتعال امبر تكالي فرس ايبهالن قطر ثانك يو قطرنا وحد سلازغونه تفلاليا ميدياتات ناي بعلن حسابات ناي بعلن اديتوريال بوليسن علمان حزن ناي حبر استوديو ناي حبر ساتلايتن تكنيشانن زي تقملو مخنيات اهي رايننا
بحصيرو دياسبورا ناي تغارو ديمقراسياوي حادنت ابنت كوينو كغلغل يغبا رغص ايو دحري بريتوريا ዝተፈጠረ ምድንጋራት ኩሌና ንፈልጦ ኢና